Tibra Shahamgrini bagi Haphango Achukmani Shimino Shamong Tangi Tongo Tabuni Tibra Motabai Tiduljak Ttaadc Haphang Jashik Hamgrini Shamong Tangmanshak Tangire Tongo Abot Lukurogbo Nugir Tongo Obaikino Tibra Dofani Jotto Hoda Okrarokbai Uram Malai Bahaike Hoda no Tibo Ragrindai Dofano Jungsasa Klaiman Abrongo Tibo Koklam Shalimabo Nugir Tongo Mubagrani Tidumabai Edisibo Tibra Mota Haphango Achukmani Ulodo Jotto Hoda Okrarokbai Malai Koklam Shalai Borokno Batarinani Shimichangei Edisi Habani Bishingti Habanok Tangna Bagai Thaibo Rizakmani Obaikino Tini Srangsal Cisa Desember Shalmari Diboni Damsini Tamajorawo Ttaadc Haphang bai Luajijak Hoda Okrarokbai Malai Gaham Hamia Kok Shalainani Bagai Luajibung Nahasaka Kok Shalaimungko Jotto Tibra Dofani Hoda Okrarokno Phai Manjaka Te Jotto no Jani Bobahike Hamkrai Klaike Bobahike Shamong Tangke Dofa Hoda Raknai Abnoti Koklam Shalaika Asuk Simia Asala Bubagra Online Bishingti Hoda Okrarokbai Nangkukpuni Koklam Shalaika Te Bubagra Bohaino Hoda Okrarokri Kok Kanaka Asale Shangbutango Majaka Ttaadc Habani Siyam Punochandra Jomatia Iyam Komal Koloi Siyu Shika Jomatia Kobai Jotto Hoda Okra Te Ttaadc Haphangni Kuchuk Beremni Tangfangrok Ttaadc Haphangni Obohai Luwajimung Klaijingmabai Belaino Khaphurjak Hoda Okrarokbo Tiba Bishabakak Tinini O Shangbutango Kitingai Nangkukpuni Kok Shawi Kanarika Ttaadc Haphangni Siyam Punochandra Jomatia Belakya Hambai Tini Chung Jotto Jiniti Prasa Community no Twywi Kaisa program Khalekha Jotto Hoda Jotto Somasni Somaspati Rong Twywi O Jaga Chini EM Komal Kolaibu Tongo Chini Chiu Tongo Piu Lo Tongo Te Jotto Somaspati Rong Tongo Tini Chung discussion Khalekha like constructive discussion Ungkha Tani ke Sengchini Somas Sini Hoda Rong Buskang Kedengma Bosorongoi Jeng Bahake Tangnai Dema Khaini Nangnai Chini Somasni Bagai Borok no Twywi community based comprehensive community based development plan Khainani Bagai Seng Saka Teibu Chini forest pata community based forest pata Seng application submit Khainani Bagai Teibu khas land allotment submission Khainani Bagai Chalaikha Teibu customer law Jottoni Somasni Kawangma 17ta community ni customer law Romani Bisingo 11ta customer law send back return back Ngui Paikha Bonobu Sung discussion Khaikha proper discussion Khaiwe Bojaga modification Khaini Nangnai Khaini Nangya Omhairongno Twywi Sung discussion Khailekha Gechung Borono forest pata khas land Omhairongno submission Khainani Bagai bu Dei Dokha Borono Buskang Mas Kaisaroni Bisingo Borok Behaine Bono Rowani Bagai Agri Khaikha Teibu comprehensive community based development niwa borok somoy nakha je bahake sengchini janija community ni development no chini sarkar ni thani edisi engtheng state government engtheng central government engtheng boroni economically socially bahake development khaine boroni community no kusugoti sani bagai buskang 100 bosor 50 bosoro bahake chini ostitto no teibu kaham khaimanai jengsa sakhaimanai Hairong Twywi Jotto Janja community ni chief rok kok salaikha Gechung Borono Somoy Rokha Borok Jungno Saison Nai Chini ADC Proshashan Chini Maharaja ni Netritwe Buskango Chini Tiprasar no Bahike Kaisa Somas ni Tabo Kelugui Tongmai no Tisalai Manai Omorono Twywi Maharaja bu BC conference of Paikha Oro Jagao Chini Maharaja suggestion Rokha je Boroni Kaisa common agenda Jotto community ni common agenda to boi home minister ni thanigo buskango ta home minister phai tongo NEC ni plenary session no o jaga borok malai bahike community ni common agenda development ni purpose engtheng chini land rights ni purpose engtheng chini legal rights ni purpose engtheng botrono buskango home minister ni thani toboma omono decision nalai dihi chajaka ye Jotto Somaspati ni ang asa khayu tinini o meeting khaimani chini live mao tabo no puila ang tani ke
কোনো ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ওংথों निनी customary law ni ओंथों जोंनि land ni rights no ओंथों आगि ADC wo आसो गोदोंमा कक सालायजाक फानो proactive खे आसो कक सालायदे जोंनि प्रियद बहायनो जों मरनो कम्युनिटी based development खायनि बागै जों ADC हाफां फाइखेनो बुबाग्रा नेतृत्व जों बरनो land allotment रखा position letter रखा जे खमुलंगो जतो कम्युनिटी नि कायसा हेड ऑफिस खायमाना तहि इंगे जों ताबक नायो जोंनि बुबाग्रा नायो जे कम्युनिटी डेभलपमेंट नि तमा ना स्पेसिफाई खायो जतो जानजा कम्युनिटी नि हामख्रायनि बागै वान सकथों अमनो तैवे नि तिनि मीटिंग खायलेखा बरो एक मास समय नावै ताबो सबमिशन खायफेने जों बरो सबमिशन खायखा इंगे जोंनि ऑफिस नि स्टाफ बाय जोंनि ऑफिशियल स्टाफ बाय जों बरनि सामनो बाहायके बसकांगो तैबो आगोवै तलांमानो जों सामखायने हामबाय बारी बारी खाकाम खाकजामाया फैयो दिनै चिनि टीटीएडीसी गभर्नमेन्टनि একটা স্মরণীয় সাল ঐতিহাসিক দিন दिनै टीटीएडीसीनि प्रशासननि उद्योगे जोंनो যত সমাজধিপতিनो जोंनो दिनै दैया हा एमन दिनैनो जों একটা फ्रुटफुल একটা डिस्काशन हा चारटा एजेंडा तैयार उपरं हा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिनै कास्टमारी लॉ comprehensive community development তারপরে providing of land allotment and forest patta miscellaneous বন ব্যাপারও जों খুব ফ্রুটফুল এবং जों খুব মানে এত जों চিনি ডিসকাশন এত হামহা চিনি যে দীর্ঘদিন যে কাস্টমারি ল পেন্ডিং দङ আবতাও টিটিএডি গভর্নমেন্ট এক বাইকেন এবং স্বীকার খেয়া যে जों फ्रेम খেয়ে जों এডিসি গভর্নমেন্ট নরিমো আবনো এডিসি গভর্নমেন্ট একটা एक सार्कुलेशन खेये आबनो जों इउटिलाइज खालामनाय हिये এবং একটা জন্য সার্কুলেশন দিননাই যেটা একটা ঐতিহাসিক এবং চিনব একটা সহায়ক বাংহা তারপরে সেকেন্ডলি যে কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট আবন বয়ে जों যত কমিউনিটিनि লিডার্সরাও जों অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি খেনাই এবং আগামী এক মাসও जों চিনিব এডিসি প্রশাসনनो जों জমারি ফেনাই বিভিন্ন एरियाव चिनि जे कम्युनिटी बेस वाइज जे डेवलपमेंट नामो आबो जों खेनाय इनके लैंड अलॉटमेंट एवं फरेस्ट पार्टन बगे जों कनसार्न नि सब जुनाल बा जुनाल आरो जों चिनि कम्युनिटी नि चिफ टेन नि माध्यमे सार्टिफाइड खेये जों आरो जमारिनाय एवं जों आशा खेयो जे ताव एकटा फ्रुटफुल एवं प्रशासन लेवल ताबो जिके एकटा जोंनो माने करा स्टेप मानानै एवं जों हयतो लैंड अलॉटमेंट एवं फरेस्ट पार्टाखौ जों माने हामबाय তিনি এডিসি হাফাং বেরিংজাক মিটিংও কলই সমাজনি হং অংই आंमा फाइमानि बेलेखानो खातं थका तामनि बागि हिमालय चिनि पुइला फाइ नुजका कलई समाजनि कास्टमारि लोन तुयै कयेकटा राज्य सरकारनि लासाक जगलिया बा आबनि यासाक जगलिया आबनि बागि किफिलि रहरजाखा मनो अर फाइ खानावै बेलेखानो जों डिसिसन नानाखा जे चिनि कलई समाज जेटा कास्टमारी ल प्रेक्टिस खाय दङ आबनो जों जारि तन्नाय त्रिपुरा सरकार कलेज समाजनि कास्टमारी ल'नो 3-4टा कारणे जेटा किफिलि रहमानि जों आबो मानिनाय मेया जोंनि समाजाव जेटा सलि दङ जों हायनो हाय आबनो सानफिनाय जे जोंनि समाजाव जेटा सलि दङ आबनो प्रेक्टिस खायनाय जों ओमफ्राय बेलायखानो गाहाम आबोथ' बेलायखानो कारन जोंनि बेसकां आगय थांनानै जेटा जों सुबासो मानो सुबासो तो जों बेलाय गाहाम खामानि दङ